अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी अमेरिकन के एक वफ्द की पिछले वीकेंड पे रावलपिंडी में डीजी आईएसआई जनरल आसिम मलिक के घर पर होने वाली मुलाकात के बाद एक अजीबोगरीब तनाज़ा खड़ा हुआ है। लेकिन हम इस मीटिंग के हवाले से चंद अहम हकाइक आपके सामने रखेंगे, चंद वजूहात और चंद ऐसे मामलात आपके साथ डिस्कस करेंगे जिससे आपको एक बैकग्राउंड की समझ आएगी और आगे होने वाली चंद डेवलपमेंट्स के हवाले से आपको कुछ अंदाजा हो सकेगा। पाकिस्तानी अमेरिकन के एक 5 रुकनी वफद में डीजीआईएसआई जनरल आसिम मलिक से रावलपिंडी में उनके घर इतवार के दिन, जो आप कह लें कि कल इतवार था, उससे पीछे वाला जो इतवार है, ये मुलाकात की रावलपिंडी में। इस हवाले से राब्ता जो है इन लोगों से डीजीआईएसआई और आईएसआई की टीम जो है, उन्होंने, मैंने आपको बताया कि जो एक बिजनेसमैन हैं टेक्सास स्टेट में ह्यूस्टन में होते हैं, तनवीर अहमद साहब, उनके जरिए राब्ता किया। उन्हीं के एक बहुत करीबी दोस्त जो शायद इमरान खान के भी करीब हैं, सरदार समी, वो भी उनके साथ थे। इसके अलावा इन 2 लोगों के अलावा 3 और डॉक्टर मुनीर हैं फ्लोरिडा से, डॉक्टर सायरा बिलाल हैं वर्जीनिया से, इसी तरह से डॉक्टर मलक उस्मान हैं वर्जीनिया से, जिन्होंने इस मुलाकात में शरीक की। ये जो डॉक्टर्स के मैंने नाम लिए हैं, ये लोग पिछले लंबे अरसे से बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में। मुख्तलिफ जो सरगर्मियाँ हैं इंसानी हकूक़ की वायलेशंस जो पाकिस्तान में हो रही हैं, उसके हवाले से उनको उजागर करने में और उस हवाले से अमरीकी हुकाम को एतमाद में लेने में, उनको हकाइक बतलाने में, ये वही लोग हैं जो इससे पहले जब भी पाकिस्तान के हवाले से कोई भी चीज़ होती थी तो ये सबसे आगे होते थे। और चाहे कश्मीर के ऊपर कोई मामला हो, चाहे भारत के अंदर कश्मीर के हवाले से जो कुछ हुआ, जो अनेक्स किया गया कश्मीर को इंडियन स्टेट के साथ, उस हवाले से ये लोग उस वक्त भी आगे आगे होते थे। लेकिन फिर बाद में साफ ज़ाहिर है कि जब वहाँ पे पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की वायलेशन एक हद से ज्यादा हुई तो इन लोगों ने उसके खिलाफ आवाज उठाई, एक तहरीक जो है उसको शुरू किया, जिसको बाद में इन्होंने फर्स्ट पाकिस्तान ग्लोबल का नाम दिया। अब बात यह है कि इनके वहां पे जाने और एक आर्मी जर्नल जो कि आईएसआई का सरबराह है और जिसके होते हुए 26 नवंबर को इस्लामाबाद में आग और खून का खेल खेला गया, गोलियां चलाई गईं और 100 के करीब लोग जो हैं उनको जिस्म के ऊपरी हिस्से पर गोलियां मारी गईं और उन लोगों में से तकरीबन 14 लोगों की शहादत की तस्दीक हुई, जो कि उस दिन उस वाक़े में गोलियां लगने से मारे गए। तो इस हवाले से एक गम और गुस्सा भी पाया जाता है मुख्तलिफ लोगों के अंदर, जो कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से हमदर्दी रखते हैं और वो ये समझते हैं कि इस तरह की कोई भी जो मीटिंग है वो नहीं होनी चाहिए थी। और कोई ऐसा तासुर भी दिया जा रहा है कि कोई डील हुई है। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं की भी जो सोशल मीडिया पे एक इंटरेक्शन में देख रहा था, जो बयानात देख रहा था, उसके अंदर भी बहुत ही सख्त अल्फाज में तनकीद की गई है इस राब्ते की। मैं इस मौके पर इस राब्ते के हवाले से कोई अपना जो मेरा नुक्ता नज़र है उसके ऊपर इसलिए बात नहीं करूंगा कि मैं अभी मामलात को समझने की कोशिश कर रहा हूं कि बात किस तरह शुरू हुई, किस तरह आगे बढ़ी, किस तरह ये मीटिंग हुई और उस मीटिंग के बाद आगे क्या होने जा रहा है। अगर मुझे कोई बात बड़े वादे अंदाज में समझ आई या मुझे किसी अंदाज में ये लगा कि कौन सी साइड सही है या गलत है तो मैं उसके ऊपर जरूर बात करूंगा। लेकिन अब मैं आपको सिर्फ बैकग्राउंड कॉन्टेक्स्ट, मीटिंग के डे के हवाले से कुछ डेवलपमेंट और मीटिंग के बाद के हवाले से कुछ डेवलपमेंट जो मैं अंदाजा लगा पाता हूं मुख्तलिफ लोगों से बात करके, वो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन उससे पहले इतना जरूर कहूंगा कि जो पाकिस्तान की अपोजिशन फोर्सेज हैं, पाकिस्तान के हवाले से काम करने वाले जो गिरोह हैं, उनके अंदर तकसीम करने की भी एक साजिश मुसलसल जारी है। और यही हथियार होता है पाकिस्तान की ताकतवर एस्टेब्लिशमेंट का, जो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से सीखा था कि डिवाइड एंड रूल। तो मेरे ख्याल में किसी के अंदर भी तकसीम नहीं होनी चाहिए। और यह बात यकीनी तौर पर मैं पाकिस्तान तरीके इंसाफ या उसके फॉलोअर्स के हवाले से नहीं कर रहा, ये मैं एक जमहूरियत पसंद होने के हवाले से पाकिस्तान की तमाम जमहूरी कुव्वतों के हवाले से कर रहा हूं। और मैंने हमेशा आपको ये कहा कि पाकिस्तान में जमहूरी कुव्वतों से मेरी मुराद हमेशा वो होती है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो जमहूरी जमातें हैं अनटिल अनलेस उनकी टॉप लीडर के लीडरशिप के जो असासे हैं वो ज्यादातर तादाद में पाकिस्तान से बाहर ना हो। अगर पाकिस्तान से बाहर असासे हैं तो यकीनी तौर पर मैं मेरी डेफिनेशन, आप मेरे से डिसएग्री कर सकते हैं, मैं ऐसी जमात को एक जमहूरी जमात नहीं समझता या उसके कारकुनों को जमहूरी कारकुन नहीं समझता। वक्त के साथ मैंने ये चीज सीखी है और मैं तो बहरहाल इसके ऊपर कारबंद हूं। और मैं ये समझता हूं कि ये तकसीम किसी भी तरह से किसी भी जमहूरी सियासी जमात के अंदर नहीं होनी चाहिए।
इख्तिलाफात को दूर करना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए, एक दूसरे के नुक्ता नजर को समझना चाहिए। जितना तकसीम होंगे जो फायदा है वो उन कुव्वतों का होगा जो पिछली 8 दहाइयों से पाकिस्तान को कमजोर तर करते चले आ रहे हैं। उन कुव्वतों को फायदा होगा जिन्होंने 1971 में पाकिस्तान तोड़ दिया। उन कुव्वतों को फायदा होगा जिन्होंने इस मुल्क के अंदर 4 मार्शल लगाए, जिन्होंने बुनियादी इंसानी आजादियां सलब की, जिन्होंने जमहूरी हकूक सलब किए, बुनियादी इंसानी हकूक पाकिस्तान के अंदर सलब किए। वो ताकतवर से ताकतवर तरीन होते चले जाएंगे। ये मौका होता है कि जब आप शदीद तरीन गुस्से में हो, जब आपको अपने किसी साथी के किसी फेल से शक गुजरे या कोई ऐसा मामला हो, तो मेरे ख्याल में एक बात करना और किसी एक ऐसे नतीजे पर पहुंचना कि जिसके ऊपर सब लोग मुत्तफिक हो जाए, ये जरूरी होता है। नहीं तो तकसीम दर तकसीम के अमल से पाकिस्तान के बदतरीन दुश्मन जो हैं वो फायदा उठाते हैं और वो फिर पाकिस्तान को उसी तरफ लेके जाएंगे। जैसा कि आप देखते हैं कि अब वो अभी आपको मैं जब तफसीलात बताऊंगा मीटिंग के बैकग्राउंड के हवाले से तो आपको मजीद भी समझ आएगी। लेकिन अब वो देखें, अब वो कह रहे हैं, अब वो हमें कह रहे हैं कि ये बलूचिस्तान के अंदर आजादी की बात हो रही है, तो ये देखें ये आजादी की बात क्यों हो रही है। ये वाली बात जो हम पिछले 20 साल से, और हमसे जो सीनियर है वो हमसे पहले 20 साल से कहते चले आ रहे थे कि ये चीजें ना करें, ये चीजें ना करें, ये चीजें ना करें। वहां पे आप इलेक्शन होने दें, खुदा के लिए इलेक्शन होने दें, इलेक्शन प्रोसेस होने दें, लोगों के जो नुमाइंदे हैं उनको असेंबली में आने दें। बलूचिस्तान असेंबली के अंदर भी लोगों के मुंतखब नुमाइंदे होने चाहिए, आपके अपॉइंटेड लोग नहीं होने चाहिए। बलूचिस्तान असेंबली के अलावा बलूचिस्तान से जो लोग कौमी असेंबली में आते हैं या जो सेनेट में आते हैं वो आपके डेजिग्नेटेड या पैसे वाले लोग नहीं, वो लोगों के नुमाइंदे लोग होने चाहिए। आपने सरदारों को नवादा, तेल की रॉयल्टीज आपने, गैस की रॉयल्टीज आपने सरदारों को दी और फिर वो सरदार मजबूत से मजबूत तर होते चले गए। और अगर कभी वक्त मिला, अगर कभी मौका मिला तो थोड़ा बहुत आवाम को राय का इजहार करने का, तो वो एक आध बार अगर कभी मिला भी सही तो उन सरदारों के अलावा कोई उम्मीदवार ही नहीं था। एक लॉन्ग टर्म, एक सस्टेनेबल डेमोक्रेटिक प्रोसेस ही इस सारे मसले का हल था। लेकिन अब जब मैं ये कहता हूं कि अब ये हल भी नहीं रहा तो बहुत से लोगों को बुरा लगता है। हकीकत और सच कड़वा होता है, लेकिन क्या किया जाए। अब आते हैं मीटिंग की तरफ। तो मीटिंग के हवाले से जो आईएसआई के डीजी या आईएसआई के इदारे या पाक फौज और आईएसआई की बाहमी जो लीडरशिप है उनकी तरफ से जो फैसला किया गया, उसकी बुनियादी वजह जो समझ आती है वो तो यही है कि अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी डियास्पोरा है उसकी तरफ से जो मुसलसल पाकिस्तान में होने वाली कत्लो गारत, पाकिस्तान के अंदर होने वाले मजालम, पाकिस्तान के अंदर होने वाली जमहूरी आजादियों को सल्ब करने की कोशिशें, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन को टोटली मैनिपुलेट और मैनूवर करके जिस तरीके से सारा नक्शा तब्दील करने की कोशिश की गई। और हमेशा की तरह, मतलब ये नहीं कि हमारे बाद दोस्त जो पीटीआई से ताल्लुक रखते हैं वो कहते हैं जी एक हाइब्रिड रजीम मुसल्लत किया गया, हमेशा की तरह जिस तरह पहले किया जाता था एक हाइब्रिड रजीम जो है उसको लाया गया और अब उससे पाकिस्तान तबाही और बर्बादी की तरफ जो है गामजन है। हम जैसों की तो हमेशा ही ये बात रही कि यार आज के दिन रोक दे, जो भी सूरत हाल है लोगों को फैसला करने दे, जो लोग नाकाम होंगे, जो फेल होंगे वो ऑटोमेटिकली सिस्टम से निकल जाएंगे। लेकिन नहीं किया गया। खैर, तो ये जो डियास्पोरा की कोशिशें थी, जो इनकी जद्दोजहद थी, जिस तरीके से इन्होंने अमरीकी हुकाम को, खुसूसन अमरीकी जो ऐवाने नुमाइंदेगान के मेंबरान हैं और जो सेनेटर्स हैं, जिस तरीके से उनको अपनी बातों से कायल किया, जो एक लॉबिंग की जबरदस्त तरीके से, और जिस तरीके से उसका रिजल्ट हमें अमरीकी ऐवाने नुमाइंदेगान की करारदादों की सूरत में हमें नजर आया। और एक जो ओपिनियन वो वाज़े तौर पे जो पाकिस्तान के अंदर मतलब आप कह लें कि जो काबिज कुव्वतें हैं उनके खिलाफ जो बिल्ट होती हुई दिखाई दी। तो अल्टीमेटली आईएसआई ने अपने तौर पे ये चेक किया कि कौन से ऐसे लोग हैं जो कि ज्यादा एक्टिव और इन्फ्लुएंशियल रोल इस सारे मामलात में अदा कर रहे हैं। तो उन्होंने ये देखा कि कौन से ऐसे लोग जो उनके साथ कनेक्टेड हैं और उनका एक बुनियादी रोल है, उनका एक अहम रोल है, उनके जरिए हम किस तरीके से जो है वो इन लोगों से राब्ता कर सकते हैं। तो जैसा मैंने कल आपको बताया कि पीटीआई के ही एक साहब आतिफ खान साहब हैं, टेक्सास में होते हैं, वो तनवीर अहमद जो बिजनेसमैन हैं उनके बहुत क्लोज हैं, उनके एक दोस्त सरदार समी भी हैं। इस तरीके से ये कोई मामला हुए और इन लोगों को ये कहा गया कि अगर आप बात करना चाहते हैं तो आप बात करें। अब मेरा ये है कि बात क्या हुई क्या नहीं हुई, गलत हुई सही हुई, होनी चाहिए थी नहीं होनी चाहिए थी, आज के प्रोग्राम में मैं उस तरफ भी नहीं जा रहा। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि पहली चीज आप ये ज़हन में रख लें कि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, पाकिस्तान की फौज ने बराह रास्त खुद अपने तौर पर कोशिश करके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मुतल्लक लोगों
سے, مطلب پاکستان تحریک انصاف کے لوگ نہیں ہیں یہ, جن لوگوں نے نام لیے, ڈاکٹر عثمان ہو, ڈاکٹر سائرہ ہو, یہ لوگ کسی بھی طور پہ پاکستان تحریک انصاف کی تنظیم کا حصہ نہیں ہے. آپ پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے USA میں, آپ ان سے یہ چیز کنفرم کر سکتے ہیں. اور لیکن یہ لوگ مختلف حوالوں سے, مختلف تنظیموں, مختلف پلیٹ فارم سے ایکٹیو رول پلے کرتے رہے ہیں. ان سے رابطہ کیا تو پہلی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پاکستان تحریک انصاف سے متعلق لوگوں سے بات چیت کرنے کے لیے آمادہ بھی ہے اور بات چیت شروع بھی کی ہے. یہ بات ہمیں واضح طور پہ نظر آتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اس کی وجہ, اس کا بیک گراؤنڈ میں نے جو آپ کو بتایا, وہ امریکہ کے اندر ہونے والی مسلسل ایسی کوششیں تھیں جن کی وجہ سے ایک سیٹ بیک مل رہا تھا پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو. نمبر 1. نمبر 2, جو یہ مختلف لوگوں سے بات کر کے بات سمجھ آتی ہے کہ جو اس طرف سے مطالبات رکھے گئے, ڈیمانڈ اس طرح سے تو نہیں رکھی گئی, لیکن جو گفتگو کے کچھ کنٹینٹس کچھ لوگوں سے بات کر کے سمجھ آتی ہے, وہ کچھ اس طرح کی چیز ہے کہ اوورآل ایک تو ان کو یہاں پہ جو سرگرمیاں ہو رہی ہیں ان کے حوالے سے تشویش ہے. باقی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جس طریقے سے پاکستان کے اندر جو دہشت گردی کے حملے ہیں وہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں, خصوصاً 2 صوبوں کے اندر, خیبر پختونخوا کے اندر اور بلوچستان کے اندر, وہ سمجھتے ہیں کہ افواج پاکستان کے افسران اور جوان مسلسل اپنی جانیں دے رہے ہیں, جانی طور پہ نقصان ہو رہا ہے پاکستان کی افواج کو ان 2 صوبوں کے اندر. لیکن جب اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو ان کو پبلک سے جو سپورٹ ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی, خصوصاً آج کے دور میں جو کہ ایک سوشل میڈیا کا دور ہے. اس کے اندر ایک ان کو مسلسل ایک اپنا نیگیٹو جو ہے فیڈ بیک ملتا ہے افواج پاکستان کو. اس کی وجہ بہت سادہ ہے, کیونکہ جو بھی چیز وہاں پہ ہو رہی ہے لوگ اس کو اب غلط سمجھتے ہیں. تو بنیادی طور پہ اب پی ٹی آئی کو استعمال کرنے کی کوشش ہے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہ وہ پی ٹی آئی کے حوالے سے جو معاملات ہیں ان کی حد تک تو چاہے, یہاں سے سنیے گا بات کو غور سے, کہ ان کی حد تک تو چاہے وہ جو بھی بات کریں وہ کریں, لیکن خیبر پختونخوا کے اندر اگر فوج کوئی آپریشن کرتی ہے شہریوں کے خلاف, یا بلوچستان کے اندر کوئی کاروائی اگر ہوتی ہے, تو اس کے اوپر وہ وہی بیانیہ اپنائیں جو کہ ریاست کا یا فوج کا بیانیہ ہے. ریاست تو فوج نہیں ہوتی, لیکن ہمارے ہاں یہ تصور پیش کیا جاتا ہے اور فوج کے بیانیے کو ہی زبردستی قبضے کے ذریعے ریاست کا بیانیہ بنا کے پیش کیا جاتا ہے. ریاست کا بیانیہ وہ لوگوں کے اجتماع کا, لوگوں کی میجورٹی کا بیانیہ ہوتا ہے, اور وہ یہ بیانیہ ہے کہ جو بلوچ لوگ ہیں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, جو خیبر پختونخوا کے لوگ ہیں ان کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. تو بات صرف اتنی سی ہے کہ اب یہ دیکھنا ہوگا, میں اس حوالے سے نہیں جانتا کیا بات ہوئی, کیا جواب دیا گیا, یا آگے کیا معاملات چلیں گے, لیکن مجھے توقع یہ ہے کہ اگرچہ یہ لوگ جو ہیں, بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ڈیل کر کے آگے, یہ لوگ تو پی ٹی آئی کے تھے ہی نہیں, یہ کیسے ڈیل کر سکتے تھے, یا اگر انہوں نے ڈیل کر بھی لیا, فرض کر لے, ایزیوم کر لے ڈیل کر بھی لیا, تو اس سے کسی کو مطلب ہے کہ جو لوگ سمجھتے ہیں ڈیل کی ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں, تو وہ ان کو نہ مانے, ان کی بات کو نہ مانے. تو ان کا تو خیر ایک رابطے والی بات ہے جو کہ جس کے اوپر سوال اٹھائے جا رہے ہیں, سوال اٹھائے جا سکتے ہیں, سوال اٹھائے جانے چاہیے. یہ اچھی اور صحت مند گفتگو کی علامت ہوتی ہے, لیکن میرے خیال میں جنگ و جدل کی طرف اور اختلاف رائے اور ڈویژن کی طرف بات نہیں جانی چاہیے. بات یہ ہے کہ کیا الٹیمیٹلی پی ٹی آئی, بات تو یہ تو 3 لوگ گئے ہیں, جو پاکستان میں تنظیم ہے پی ٹی آئی کی, وہ تو آلریڈی اس بات سے متفق نظر آتی ہے. یہ بات بتانے کے لیے میں نے آپ کو سارا بیک گراؤنڈ بتایا کہ یہ رابطہ تو سامنے آ گیا, تو جو رابطے سامنے نہیں آتے ان کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ایک قومی جماعت ہے, جن کو مینڈیٹ ملا ہے بلوچستان کے اندر سے 100%, رزلٹ جو بھی اناؤنس کیے گئے وہ چھوڑے آپ, جن کو مینڈیٹ ملا ہے کے پی کے اندر سے 90% یا 85% سے اباؤ, وہ جماعت جس کو ان لوگوں کی آواز بننا ہے, جن کو بالکل افواج پاکستان کے ساتھ کھڑا ہونا ہے کہ اگر دہشت گردوں کے خلاف کارروائی ہو رہی ہے, لیکن اگر اپنے شہریوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, اگر پشتون پاپولیشن کے خلاف ظلم ہو رہا ہے, تو یقینی طور پہ تحریک انصاف اگر خود کو قومی جماعت کہتی ہے تو اس کو اس ظلم کے خلاف کھڑا ہونا ہے. یہ تو بیانیہ ابھی سامنے آ رہا ہے نا ہمارے, کہ یہ کہا جا رہا ہے یا یہ خواہش ہے یا اس لیے رابطے ہو رہے ہیں کہ ہمیں ان 2 صوبوں میں پرابلم آ رہی ہے, آپ ہمارے ساتھ اس حوالے سے تعاون کریں. باقی دیکھی جائے گی, باقی ہم بھی آپ کے لیے کچھ بہتریوں کا سماع کریں گے وقت گزرنے کے ساتھ جو ہے, تو وہ صاف ظاہر ہے کہ ہمیں اگلے چند کچھ وقت بعد شاید کوئی بہتریاں نظر آئیں. لیکن سب سے اہم چیز جو نظر میں رکھنے والی ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کے لیے وہ یہ ہے کہ جب عمران خان کے کیسز لگتے ہیں تو جس طرح کورٹ پروسیس کو مینوپولیٹ اور مینوور کیا جاتا ہے, تو وہاں سے اسٹیبلشمنٹ کی نیت بہت کلیئرلی آپ کو نظر آ جائے گی
کہ کیا اسٹیبلشمنٹ واقعتاً جو کورٹ پروسیسز کو لوور کورٹس کے لیول پہ بھی، ہائی کورٹ کے لیول پہ بھی، اور اب یہ جو نام نہاد ترمیم، یہ ترمیم کہتے ہیں، ترمیم ہوئی نہیں لیکن سو کال 26 امینڈمنٹ کے بعد سپریم کورٹ کو بھی جو مینوپولیٹ کرتے ہیں پروسیس کو، کیس لگنے نہیں دیتے یا لمبی طریقیں پڑتی ہیں یا وہ چیزیں ہوتی ہیں جو کہ پریکٹس کا حصہ نہیں ہیں، یعنی کہ ایک تھرو پراپر چینل اس نظام کو نہیں چلنے دیا جاتا یا ضمانت ہونے نہیں دی جاتی، یا جس طرح 190 ملین کیس جو کہ کھل کے سامنے آ چکا ہے لندن ہائی کورٹ ججمنٹ رپورٹ ہونے کے بعد، وہ اس حوالے سے جب اگر وہ کیس نہیں لگ رہا تو اس کا مطلب ہے اسٹیبلشمنٹ ابھی تک مینوپولیٹ کر رہی ہے۔ یہاں سے نظر آئے گا اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیک نیتی سے کوئی بات کرنا چاہ رہی ہے یا نہیں کرنا چاہ رہی۔ تو اس حوالے سے یہ چیزیں آپ کو آگے چل کے اب نظر آئیں گی کہ کوئی بہتری ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن ادھر سے ڈیمانڈ یہ ہے کہ ان دو معاملات پہ پی ٹی آئی خاموش ہو۔ یہ میں آپ کو ایک بات بتا رہا ہوں، یہ اصل بات تھی، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ پاکستان کے اندر جو تنظیم ہے، چند لوگوں مطلب سلمان اکرم راجہ صاحب کا ایک آدھا ٹویٹ آ جانا، یہ وہ اگرچہ وہ جنرل سیکرٹری ہیں، لیکن صاف ظاہر ہے کہ جس طریقے سے پی ٹی آئی جب کسی ایشو کو پریس کرتی ہے یا سٹینڈ لیتی ہے تو وہ دنیا کو نظر آتا ہے۔ اس طریقے سے جب تک ہم بلوچستان کے عوام کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، جب تک ہم خیبر پختونخوا کے عوام کے ساتھ، عوامی سوچ کے ساتھ جو پختونوں کے اوپر ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے، تو ہم پاکستان کے اتحاد کی بات نہیں کر رہے، ہم پھر اپنی مفاد پرستی کی بات کر رہے ہیں۔